डीके न्यूज ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत। गुड मॉर्निंग। आज ହେଉଛି 8 ଜାନୁଆରୀ 2024 सोमवार। आज देश विदेशर प्रमुख 15टी खबर उपरे आमे नजर पकाइबा। प्रत्येकटी खबर अति आपनका दरकार एवं कामर मध्य नजर पकाइ पूर्व जदि आपण हम यूट्यूब चैनल को एपन सब्सक्राइब करना तेने चैनल को सब्सक्राइब सहित वीडियो गोटे लाइक करंतु कारण देश विदेशर जहाँ भी न्यूज अपडेट आसो आपण पाई परिबे सर्वप्रथम। तेज चलतु नजर पकाइबा आज न्यूज अपडेट उपरे। नंबर 1 भारत में बंद है 2 वर्षीय बीएड कोर्स। समग्र देश में चलुवा 2 वर्षर स्वतंत्र बीएड कोर्स को सबुदिन बंद कर दी जाएगी। परवर्ती एकाडेमिक अधिवेशन 2024-25 रु केवल 4 वर्षर स्पेशल बीएड कोर्स मान्यता पाइब। भारतीय पुनर्वास परिषद ए संपर्क में एक विज्ञप्ति जारी करिछि। भारतर पुनर्वास परिषद सचिव विकास द्विवेदी द्वारा कराइथिबा एक सर्कुलर रे कुहाଯାଇଛି नुआ शिक्षानीति 2020 अंतर्गत इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन कार्यक्रम पर यह 4 वर्षीय बीएड कोर्स पर एक व्यवस्था करिछि। दृष्टि रखी आरसीआई केवल 4 वर्षर बीएड कोर्स विचार को नेबाकू निष्पत्ति नेछि। नंबर 2 आंदोलन ओहरले ड्राइवर। केंद्र सरकार हिट एंड रन को नहीं होइथिबा एक आईन और दीर्घ दिन धरी राज्य सरकार निकट में कराइथिबा दाबी को नहीं ओडिशा ड्राइवर संघ चलाइथिबा स्टीयरिंग छड़ आंदोलन ओहरी जाइछि। राज्य सरकार आलोचना पर आंदोलन ओहरी जाइथिबा संघ सभापति प्रशांत मेंडोली कहिसंती एथि सहित ड्राइवर मानक आंदोलन ओहरी निज कार्य में जोग देवाकू से आह्वान देइछंती। नंबर 3 श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प। पत्थर भी ईश्वर उपासना करिपारे एहार निदर्शन मिलुछि लोकार्पित हेबाकू थिबा श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प रे। उत्कृष्ट कलार भूखंड उत्कल मंदिर निर्माण कौशल रे जगत विख्यात। कला और स्थापत्य हेउछि ओडिया मानकर साधना और पूजा। सेहिथिपाई काहीं केउ समयरु ए जातिर त्राणकर्ता प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ ପାଇଁ ओडिया जाति निर्माण करथिला कला स्थापत्यर अनन्य विभव श्रीमंदिर। श्रीमंदिर परिकल्पना प्रकल्प आरंभ ही एथिरे कलिंग श्रेणी मंदिर निर्माण शैली को प्राधान्य देवाई ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक निर्देश देथिले। नंबर 4 भारतीय वायुसेनार सफलता। भारतीय वायुसेना एक नुआ एवं अत्यंत चैलेंजिंग सफलता हासिल करिछि। प्रथम थर पर वायुसेना कारगिल एयरस्ट्रिप रे C-130 जे हरक्युलस विमान सुरक्षित अवतरण करिछि। यह वायुसेना पई एक ऐतिहासिक सफलता बोली विवेचना कराउछि। पुणी चीन विपद को विचार को नहीं यह सफलता आहुरी महत्वपूर्ण हो जाइछि। नंबर 5 मालकानगिरी विमान बंदर रे ट्रायल रन। मालकानगिरी खूब शीघ्र कार्यक्रम होगाकू जाउछि राज्यर आउ एक विमान बंदर। एही परिप्रेक्षी में मालकानगिरी विमान बंदर रे रविवार ट्रायल रन होइछि। सफलतार सहित VT-100 विमान अवतरण करिछि। परीक्षामूलक भाव VT-100 विमान अवतरण पर पायलट पूरा विमान बंदर को जांच करिसेंती। जांच पर विमान बंदर प्रस्तुति को पायलट प्रशंसा भी करिसेंती। सूचनायोग्य जे आसंता 9 तारिख में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विमान सेवार करिबे लोकार्पण। 106 हेक्टर जमी रे निर्मित एही विमान बंदर रे 1620 मीटर रनवे प्रस्तुत हो सारी। नंबर 6 कमिशनरेट पुलिस अभिनव प्रयास। चोरों को धरिया पाई कमिशनरेट पुलिस एक अभिनव प्रयास आरंभ करिछि। राजधानी कांथबाड़ रे मोस्ट वांटेड लुटेरांक पोस्टर मारिछि। चोर धरबार साहाय्य करने को साधारण पुलिस अनुरोध करिछि। चोर धराइदेले 10,000 टंकार पुरस्कार दियाजियो बोली कमिशनरेट पुलिस घोषणा करिछि। एथिसहित जेउमाने चोरों को धराइबे सेमानक नाम गोपन रही बोली डीसीपी प्रतीक सिंह कहिसंती। सबु थाना अधिकारी को निज निज अंचल बड़ बड़ लुट्र फेरार थिबा अभियुक्तଙ୍କ तालिका प्रस्तुत करी तांको फोटो सह पोस्टर मारिबाकू निर्देश मध्य करा जायछि। नंबर 7 OSSC वेबसाइट अस्थायी भाव बंद। ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बा OSSC वेबसाइट को वैश्विक कारण दर्शाई अस्थायी भाव बंद कर दिया जायछि। सकाळ 11 रु संध्या 6टा पर्यंत यह कार्यक्रम हेउनथिबा आयोग दर्शाई। संध्या 6टा रु सकाळ 11टा पर्यंत आवेदन करने को आशायी मानक आयोग पक्षर परामर्श दियाछि। हेले राति समय मध्य वेबसाइट ठीक भाव कार्यक्रम हेउनथिबा अभियोग होइछि। दीर्घ 3 दिन धरी एपरि समस्या लागि रहिथिबारु आशायींक मनरे असंतोष देखा दैछि। नंबर 8 श्रद्धालुंक पई 430 सहररु चलिबो 72 ट्रेन। राम मंदिर रे रामलालांक प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या रे पहुंचबा लगी श्रद्धालु मानक सुविधा पई भारतीय रेलवे स्वतंत्र प्रस्तुति करिछि। अयोध्या पई रेलवे अनेक नूतन ट्रेन आरंभ करबाकू जाउछि।
ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ 35ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 22 ଠାରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟତୀତ 37ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଦେଶରେ 430ଟି ସହରରୁ ମୋଟ 72ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ନମ୍ବର 9 27ରେ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର ଚାଲିଛି ରୂପାନ୍ତରଣ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାଙ୍କ ପୀଠ ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଘରକୁ ନଡ଼ିଆ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସବୁ ଘରୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାଙ୍କ କାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ମାଙ୍କ ପୀଠ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 10 ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁକୁ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ପଣ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରଥ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଆ ଓ ଅକ୍ଷତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସଂଗୃହୀତ ଗୁଆ ଓ ଅକ୍ଷତକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ ଦିନ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 11 ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାଜପାର ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ଏବଂ ଶିବସେନାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଏମ୍ପିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଜପାର ସୁଧୀର ଗୁପ୍ତା, ଏନ୍ସିପିର ଅମଲ ରାମ ସିଂହ କୋଲ୍ହେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କୁଲଦୀପ ରାୟ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ସଂସଦୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 12 ପରିବହନ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘର ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା। ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ ସୋମବାରଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ତେଲ ଡିପୋରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଲୋଡିଂ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ରବିବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 2023ର ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ ବିରୋଧ କରି ମହାସଂଘ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି। ସଂଘର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଆଜିଠାରୁ ଡିପୋରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଫଳରେ ପରିବହନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନମ୍ବର 13 T20କୁ ଫେରିଲେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ T20 ଫର୍ମାଟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଏହାସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସୁପରଷ୍ଟାର ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଭାର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବିସିସିଆଇ। ନମ୍ବର 14 ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପଡ଼ିଲା ଭାରି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ଗସ୍ତକୁ ଉପହାସ କରୁଥିବା ନେଇ ବିବାଦ ଉପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟନ ସିଆନା ମଲାସା ଏବଂ ହାସନ ଜିହାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା କିଛି ଫଟୋ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ଉପରୋକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 16ତମ କିସ୍ତି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 6,000 ଟଙ୍କା ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 4 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ। ଭାରତ ସରକାର ଫେବୃଆରୀ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 16ତମ କିସ୍ତି ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର EKYC ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 16ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃଷକମାନେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ଉଚିତ।